ମତୁଆଲା ବାସର ରାତି ମନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତାକୁ ନ ଦେଖି ଆଉ ରହି ହେଉନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ମୁଁ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସିଂହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ତା ସହ ରୁମ୍ରେ ସଜା ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମହକରେ ମୋ ମନ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋର ଆୟତର ବାହାରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମନ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ମୋର, ଆଉ ତାକୁ ନ ଦେଖି ରହି ହେଉନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଯେ ବୋଉ ଆସନ୍ତାନି, ଘର ଭିତରୁ ଏଇ ଶଳାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତା। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ। ଆଉ ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୋଉର ଗାଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହଇରେ ବାଡ଼ିପୋଷା ଦଳ, ଏଇଠି ନାଟ କରୁଛ? ଆସିକି ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ସେ ବୋହୂ ପିଲାଟା ସେପଟେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେ? ତୁ ଏଠି ବସିକି ଏମାନଙ୍କ ସହ ଗପ କରୁଛୁ। ଆଉ ତମେ ସବୁ କିଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ ଯେ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ତାକୁ ବୋହୂ ପିଲାଟା ପାଖକୁ ପଠେଇବା ବଦଳରେ ଏଠି ତା ସହ ବସିକି ଗପୁଛ? ଭଲ ଗତି ଅଛି ଯଦି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଅ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କଲି। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଭାବୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ବୋଉ ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦା କଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ସିଗାରେଟଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହରଣ ଖେଳୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାଟେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ରାତିଟା ହିଁ ସେମିତିକା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ମୁଁ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ମନରେ ସିଂହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ତା ସହ ସଜା ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମହକରେ ମୋ ମନ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଡରରେ ଟିକେ ପଳେଇଗଲା ପଛକୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା, ହଁ, ଏମିତି ଝିଅମାନେ ତ ସେମିତି ଲାଜ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଡରିବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ ନିବେଦିତା ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟିକୁ ତାକୁ ଦେଇକି କହିଲି ଯେ ଏଇ ନିଅ, ଆଜି ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ତୁମ ହାତ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ହାତରେ ରିଙ୍ଗଟି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ତାର। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଡରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଦେଖ ନିବେଦିତା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଝିଅ। ଆଉ ତୁମ ମନରେ ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ତୁମେ ଖୋଲିକରି କହିପାର। ହେଲେ ଏମିତି କାନ୍ଦନି, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମେ ମୋର ରିଙ୍ଗଟି ପିନ୍ଧେଇବାରେ କାହିଁକି ଡରିଗଲ? ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେ? ମୁଁ ବା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଡର ଭୟର କି ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କୁହ ନିବେଦିତା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଏତେ ପଚାରିବା ପରେ ସେହି କାନ୍ଦ ତାର ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ବାଥରୁମକୁ ପଳେଇଗଲି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସୋଫା ଉପରେ ତକିଆ ନେଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ଆଉ ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାର ଦେଖି ନିବେଦିତାର କାନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ତାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେଇଆ ଭାବିଲି ଯେ ନିବେଦିତାକୁ ବୋଧେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଏବେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ମୋର ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନିବେଦିତା ବି ବାଥରୁମକୁ ଗଲା।
आउ फ्रेश होइकी ड्रेस चेंज करके आसिकी लाइट बंद करी सोईगला। मते भी बहुत क्लांत लगुଥାଏ, तेणु पड़ू पड़ू निद होईगला। सकाळे मो निद भांगिला बेलकु बिछणारे निवेदिता नाही, आ बाथरूम किए गोटे बांती कला भली शब्द आसुछि। मते बहुत अजब लगुଥାଏ एसबु देखिकी। बोधे रातिर भोजी खाइकी तार देह बहुत खराब हो जाइथिबो। से बाथरूम बाहर को आसला परे ताकू मु पचारि जे तुम देह ठीक अच्छी तो आस, मु तुमको बांती औषध दे दउछि। औषध खाइकी रेस्ट नियो, आ मु बाहर को जाउछि। किछि समय रेस्ट नहीं कि तुम्हें भी भल शाढ़ीटे पिंधिकी बाहर को आसब। एतिकी कहीकि मु भी बाथरूम को जाइकी फ्रेश होइकी आसिली। रेडी होइकी बाहर को जिबा बेले भीतर सिंहरण खेलीगला। आ मु कहिली जे कुह कौन हेइछि, आ कौन कहबाकू चाहुछ? मु तो केबेठू तुम कथा सुनिबाकू ही अनेई बसिछि। मो कथा सुनिकी से टिके डरीगला भली लागिला। तथापि मु ता पाखकू जाइकी ता हाथ धरी कहिली, देख तुम मन रे जहा अछि तुमे बिना द्विधारे मते कहिदियो। से हाथ छड़ेबाकू बहुत चेष्टा कला, हेले मु ता हाथ छाड़ू नथिली। आउ तापरे से कहिला, गोविंद देख मु एते शीघ्र एई संपर्क को आपणेई पारुनी, तेणु मते किछि समय दरकार तुमको स्वामी रूप में ग्रहण करबाकू। एसबू शुणिला परे मु तार हाथ छाड़ीदेली। आउ कहिली, हाउ तुमको जेते समय दरकार तुमे नियो, हेले एई समय को बहुत लंबा टाणीबनी, कहीं ना मु तुमको देखला दिनठू भल पाई बसिछि। मु भाबिथिली मो कथा शुणिकी से टिके लाजेई हाँ कहब, हेले से सीधा सीधा मुंड टुंगारी देला। हाउ छाड़, एते कथा भाबिके आउ काहेकि मुंड खराब करबी? से मते किछि समय मागिछि, मु जदि स्वामी हेकी न बुझिबी ताहले किए बुझिब? मनीषर मनीष पणिया तो किछि अछि कि नहीं? एहा भाबी भाबी मु बाहर को आसीगली। और बाहर देखिली बो केते कौन जलखिया सब तैयारी कर देइछि। मु ताकू कहिली, अरे बो निवेदितार देह भल नाही, से सब खाइले आहुरी देह खराब हेबो, तेणु ताकू अल्प किछि हालुका खाद्य खाइबाकू देइदेबू। एहा परे निवेदिता भी बाहर को आसीगला। गोटे हलदिया रंगर शाढ़ी रे से गोटे स्वर्गर अपसरी परी लागुथिला। बो को मुंडिया मारिला आसिकी, आउ बो भी ताकू बहुत आशीर्वाद कला। एहा परे आमे सब खाइबाकू बसिलु। आउ खाइला बेले भी तार बांते उठेला, तेणु से खाइबारे उठिकी पळेला। बो भी ताकू देखि व्यस्त होई पड़िला। आउ कहिला, ताकू टिके डाक्तरखाना नहीं जा, आउ औषध आनी दे। एहा परे मु भी भाबिली बांती करी करी बहुत देह खराब हो जिवो, तेणु डाक्तरखाना जाइकी देखई देबी ताकू। हेले निवेदिता डाक्तरखाना ना शुणु शुणु जीवनी कही कांदिबा आरंभ करदेला। आउ कहिला, मो देह घरे भल हो जिवो। मु ताकू देखिकी आउ बाध्य कलिनी। मु कहिली, हौ तुमर जीवार नाही जदि मना कर दियो, मु बुझी जीवी, हेले कांदुच काहेकी? एहा परे मु आउ ताकू बाध्य कलिनी। रोसई घरु टिके लेंबू पानी करिके आनिकी ताकू देली। लेंबू पानी पीला परे ताकू टिके भल लागिला, बांती भी बहुत कमी गला। एहा परे मु टिके शांति रे निश्वास मारिली। हेले सबुदिन तार सेमिति केतेबेले बांती हेउथिबार मु लक्ष्य कली, तेणु ताकू किछि न जणई बुलिबा बहाना करिके डाक्तरखाना नहीं गली। सेठी गोटे डाक्तराणी थिले, से मो स्त्रीर रक्त परीक्षा पई नमूना संग्रह करथिले। किछिटा औषध लेखिकी घर को पठई देले। एहा परे मु निवेदिता को घर को नेइकी आसीगली। सेही डाक्तरखाना रे मु लक्ष्य कली डाक्तराणी जहा ताकू पचारिले से तांको किछि भी उत्तर देउ नथिला। तथापि जहा भी हेउ गोटे बड़ कामटे हेगला। आज देखा जाऊ काली कौन रिपोर्ट आसी। औषध खाइबा परे निवेदिता को बहुत भल लगुला, पूर्व अपेक्षा ताकू भल लगुला। आ मु भी लक्ष्य करुथिली तार बांती बहुत कमी जाइछि। से मते कहिला, आउ डाक्तरंक पाखकू जिबा दरकार नहीं तुमर, मते एई औषध खाइकी बहुत आराम लगुछि। जेहेतु से सुस्थ देखा जाउथिला, तेणु एहा भितरे मु भी भूली जाइथिली डाक्तरखाना रे तार रक्त परीक्षा पई दिया जाइछि। दिने सही रास्ता बाटरे ऑफिस जाउथबा बेले मोर मने पड़ीगला रिपोर्ट कथा। तेणु मु डाक्तरखाना भीतर को जाइकी रिपोर्ट संग्रह करी डाक्तराणी को टिके देखई देबी बोली भाबिली। आउ जोग को डाक्तराणी मध्य थिले। रिपोर्ट देखिकी डाक्तराणी मते जहा कहिले ताहा सुनिकी मो पाद तळु माठी खसीगला।
एसबू किपरि संभव है मु किछि बुझी पार नथिली। मु बारंबार मैडम को पचारू थाए जे आपण एसबू जहाँ कहउछंती कोन सत कहउछंती। से मते आश्चर्य होई कहबाकू लागिले जे आपणक सह जी आसीथिले से आपणकर पत्नी तो। मु हाँ कहिबारु से कहिले ताहले एथिरे आश्चर्य हेबार कोन अछि जे जेतेबेले आपण विवाहित आउ आपणक स्त्री गर्भवती अछंती। एहा सुनिकी आपण एते आश्चर्य काहेकि होउछंती। एहा परे मु तांको किछि उत्तर न देई सीधा घर को पळै आसिली। घर को आसला परे बो मते पचारिला कि पुओ तोर देह भल अछि त तू किछि चिंतित थिबा परे जणा पडुछु कोन हेछि तोर। मु कहिली बो मो मुंड बिंधुछि। एतिकी कहिकी मु मो रूम को पळै गली आ रूम भीतर को पसला परे देखिली निवेदिता बाथरूम रे अछि आ बांती करिबार शब्द बाहर को आसुछि। मु जानि परिली जे तार बांती भल हेइ नाही आ बांती भल हेइ जिबार गोटे बहाना से करुथला। मु ताको किछि पचारिबा पूर्वरु से कहिला जे मोर बांती बंद हेइ जाइथला आ हठात आछि टिके बांती देखैला। मु जानि सुनिकी ताको कहिली डाक्तरखाना रो डाक्तरंका फोन आसिथला। से कहिले तुम स्त्री रो रिपोर्ट आसी गलानी आपण स्त्री को नेकी आसीबे मु तांको चेकअप करिकी रिपोर्ट दे देबी। एसबू सुनिकी निवेदितार मुहर रंग उड़ीगला। से मते किछि कहबा पूर्वरु मु ताको कहिली जे हौ तुमे व्यस्त हुअनी जदि तुमरा मो सह डाक्तरखाना को जिबाकू इच्छा नाही तेबे तुमे किछि दिन तुम मां को घर को जाओ। मां को सह जाइकी तुमरा चेकअप सब करै नब आ टिके देह भल लागिले फेरी आसीबा। से मो कथा सुनिकी खुशी रे नाची उठिला आ पचारिला केबे जिबा आमे मां घर को। मु ताको कहिली एबे चल मु छाड़ी देकी आसीबी। से तुरंत तार जिनिस पैक करिकी बाहरी पड़िला। सेठी जाइकी पहुँचला परे तांको घर लोक सबू मोर भल स्वागत करिकी घर भीतर को पाछोटी नेले। मु मने मने एया भाबिकी ताकू नै की जाइथिली जे तांको घर लोकंक आगरे सबू सत कथा कहिकी तांको पचारिबी जे एते बड़ धोखा काहेकि सेमाने हमकु देले। निजर गर्भवती झियो को मो बेकरे झुलेई देले। मु केबे हेले भी आउ कहार संतान को आपणै पारिबिनी। एते बड़ मन नुहे मोर जे गोटे अनैतिक संपर्कर परिणाम को मु पालिबी। डाक्तराणी मते कहिथिले निवेदिता एबे 2 मासर गर्भवती अछि। निवेदिता एते चरित्रहीन झियो बोली मु भाबी पारु नथिली। विवाह पूर्वरु से को पुओ सह एमितिका काम करिछि ताहा भाबिबाकू भी मते खराब लागुछि। हेले एहा ही सत्य आउ तार फल स्वरूप ता पेटरे छुआ। निजको संभाली नहीं कि भाबिली निहाती मु आजी ता परिवार को ए सब प्रश्न करिबी आउ ताकू एठी ही छाड़ी की पळै जिबी सब दिन पई। एहा परे खाइबा को बड़ा हला आउ समस्त खाइबा को बसिलु। समस्त खाइबा बेले मु मो सासु मां को कहिली जे गोटे बहुत बड़ा खुशी खबर आपण मानक पई। से माने कहिले कोन आपणकर पदोन्नति हे जाइछि कि। मु कहिली नाई मां ताठार भी बहुत बड़ा खुशीर खबर आपण आई हेबाकू जाउछंती। एसबू सुनिकी मो सासु आउ निवेदितार भाई भाउज मानक मुहर रंग उड़ीगला। बाहाघरर 8 दिन होइनी आउ छुआ एही प्रश्न पचारि बसिला तार बड़ भाउज। मु कहिली तुम नणंदन को पचार विवाह पूर्वरु कहा सह खराब संपर्क रखुची। आपण मानकु टिके लाज लागिलानी जे गोटे गर्भवती झियो को मो बेकेरे झुलेई देले। मु केबे हेले भी निवेदिता को ग्रहण करि परिबिनी आउ निवेदिता आजिठु एठी रहिबो। बहुत शीघ्र मु ताकू छाड़पत्र पेपर पठेई देबी। एहा सुनिकी निवेदितार भाई माने रागी गले आउ निवेदिता को बहुत कड़ा भाषा रे पचारले एहार सत्यता कौन। हेले से चुप रहिला। एसबू भितरे मो बाहर को बाहरी आसली आउ मो सासुमा दौड़ी आसिकी मो गोड़ धरिकी कांदिबा को लागिले। कहिले पुओ तुमे जदि मो झियो को छाड़ी देबो ताहले से बर्बाद हो जिवो। मो झियो चरित्रहीना नुहे। तुमे थरुटे तार करुण कहानी सुनिले अनुभव करि परिबो। जेतेबेले तुम सह विवाह ठीक होइथिला तार किछि दिन पूर्वरु आम गाँव रे जणे युवक बाहाघर भोजी रे जोग देबा पई पुओ बहु माने जाइथिले आउ मो देह असुस्थ थिबा जगु मु जाई पारि नथिली। मोर देखाशुना करबा लागि निवेदिता भी मो पाखरे घर रही जाइथिला। सेही दिन आम दुर्भाग्य जे आम घरे डकायती करबा पई केतेटा लोक पसी आस्थिले। सेही माने आम घरु सब किछि लुटि नेले। हेले सेतिकिरे तांको मन भरिलानी जे जीवा बेलको मो निरीह झियोटा को लुटि नेले।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି କରନି ତା ସହ, ଯାହା ଦରକାର ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବା ଉପରେ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ ପାଖରେ ବା ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଥିଲା? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଚାପିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ନିବେଦିତା ମୋତେ କେତେ ମନା କରୁଥିଲା ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ। ମନା କରିଦେବାକୁ କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ହେଲେ କୋଉ ମା ତା ଝିଅକୁ ବାଡ଼ୁଅ ରଖିପାରିବ ଯେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିଦେଲି। ଏଥିରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତାକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କେବେ କରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏକା ଘରକୁ ଆସିବାର ଦେଖିକି ମା ନିବେଦିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ମାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଗଲି। ରାତିରେ ବହୁତ ଭାବିଲି ଯେ ଏଥିରେ ନିବେଦିତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ନିରୀହ। ହେଲେ ମୋର କି ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଝିଅକୁ ଆପଣେଇବି ଯେ ତାର ଇଜ୍ଜତ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହରେଇଛି? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ପିଲା ତା ପେଟରେ ଅଛି? ଆଉ ଡାକ୍ତର ସେଦିନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଭାବିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁକୁ ସେ ସହିପାରିବନି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନି ନେବି। ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ମାଆ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁ ନିବେଦିତା ଘରକୁ ଯାଇକି ନିବେଦିତାକୁ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ବି ଆପଣେଇ ନେ। ମୁଁ ମାଆ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାଆ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ କହିବ, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମାଆ ମୋତେ ନିବେଦିତାକୁ ଆଣିବାକୁ କହୁଛି। ମାଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସେ ମାଆ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ପୁଅ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିବ? କାହାକୁ ସାହାରା ଦେବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ। ଯଦି ତୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଛୁଆକୁ, ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଳିବି। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାମ ବଦଳରେ ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ନିବେଦିତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ନିବେଦିତା ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହ କଥା ହେଲି ନାହିଁ, କାରଣ କଥା ହେବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯତ୍ନ ନେବା ଯାଏ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କାରଣ ନିବେଦିତା ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ମା ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଆଉ 8 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ନର୍ସ ଆସିକି ମୋତେ ଏହି ଖବର ଜଣାଇଲା ବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜମା ବି ହସ ନଥିଲା। ନର୍ସ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଛୁଆଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଅଜବ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଖିଲା, ଆଉ 2 ଧାର ଲୁହ ତା ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ମୋତେ କଳଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି। ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଉପରେ ଆହୁରି ବୋଝ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବାକୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର କି ଭୁଲ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ କାହା ପାପରୁ ଜାତ କି କାହା ପୁଣ୍ୟରୁ ଜାତ? ସେ ମୋ ପେଟରେ 10 ମାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ଛୁଆ। ଖାଲି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେ ଏବେ ତୁମର ଛୁଆର ପରିଚୟ ପାଇଲା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏସବୁ କହିବା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମୋତେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ଶୁଣିକି। 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥାଏ। ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିକି କାର୍ ନେଇକି ଆସିଲି ନିବେଦିତା ଆଉ ଛୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାରା କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେନି। ନର୍ସ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲେ, ନିଅ, ଏଇଟା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିଠି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ନିବେଦିତା ଘରକୁ ଗଲି, ହେଲେ ସେଠାକୁ ସେ ଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ମା' ମୋତେ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଲା ମା' ମୋତେ ଖୋଜିବୁନି,
एहापर फोन काटिदेला। आउ जेते लगेले लागिलानी। एहापर मु पुलिस रे कंप्लेन कली, हेले किछि लाभ हेलानी। मु मने मने बहुत अनुताप कली से दिन। जदि निवेदिता को आगुरु कहि देई थांती जे मु ताकू आउ ता छुआ को आपणेबा को चाहूची, ताहले आजी हुए तो से मो सह थांता मो पाखेरे। बहुत कष्ट लागुथाय मते। आउ सेही दिन मते अनुभव हैला मु निवेदिता आउ से छुआ सह केते जड़ित, ताकू मनरु भल पाई बसिथिली बोधे। एहा भितरे 3 वर्ष बीती गलानी। ऑफिस कामरे मु बाहर शहर को जाइथिली। सेठारे मु गोटे दुकान रे ठिया होई सिगारेट टाणिला बेलकू हठात मो नजर गोटे झियो ऊपर को गला। मते लागिला जेमिति से मो निवेदिता। मु दौड़ी जाइके देखे तो केही नथिले सेठी, हेले मते पूरा विश्वास थिला से निवेदिता। एहा परे मु सेठारे थिबा सबु हॉस्टल महिला आश्रम खोजिली, हेले कोठी भी निवेदिता को पाइलिनी। शेषरे निराश हेकि मु मंदिर भितरे बसिकी ठाकुर को प्रार्थना कली जे प्रभु मते मो छुआ आ मो स्त्री को फेरई दियो। आउ मु सेमानकु केबे भी मोठारु अलगा हेबाकू देबी नाही। ठीक सेतिकी बेले आखि खोलिला परे देखे तो मो सामने रे निवेदिता आउ ता छुआ मंदिर रे प्रार्थना करुछंती। मो पाखकु जाइकी ताकू टिके भल करी देखिली। से प्रार्थना सारिकी आखि खोलिला बेले मते देखिकी चमकी पड़िला। आउ कहिला, गोविंद तमे एठी? मो खुशी रे आत्महरा हेकी ताकू कुंढेई पकैबाकू चाहूथिली, हेले ता मुंडरे सिंदूर देखिकी मु सेठी अटकी गली। भाविली से कौन यह भितर द्वितीय विवाह कर साराणी? किए सही पुओ जहाकू से आपणई नेला मते भूलिकी आउ काहेकि आज जाए मु ताको भूली पारुनी। ताको किछि न कही मु सेठारु पळई गली। किछि बाट जिबा परे मु भाविली थरटे ताको पचारिबी जे से मते केमिति भूलिकी आउ काहाकू बाहाई पारिला। मु ता पछे पछे ता घर को गली। आउ सेठाकू जाई देखे तो कांथरे मोर निवेदितार विवाहर फोटो लागिछि। आउ निवेदिता पुआ सेठी सोफा उपरे बसिकी मोबाइल देखुछि। से मते देखिकी मोबाइल फोपाड़ी बापा बापा कहिकी दौड़िकी आसी मते कुंढेई पकेला। ता माँ रोषेई घरु आसिकी देखिकी मते आश्चर्य हेइकी चाहिला। मु ता पाखकु जाइकी ताकू गोटे थर आउसी देइकी कहिली जे मो उपरे एते अभिमान कलु जे मोठु उत्तर न सुनिकी मते छाड़िकी पळेई आसिलु। से कांदी पकेई कहिला जे मु तो तुमको कहिथिली जे तुम जीवन नष्ट करने को चाहूनी। मु से चुपचाप जीवाटा ठीक भाविली। मो माँ घरे रही लोके मो माँ भाई को नाना प्रकार कथा कहीकि रखई दे न थांते, तेणु एठाको मु मो छुआ को लेकिन पलई आसिली। एठारे मोर गोटे सांगटे चाकरी करे, आउ से ही मते ता घरे रखिला आउ चाकरी भी करईदेला। एहापरे मु ठाकुर को डाकिकी मो कर्म पथरे आगे गली जे आउ पछकु बुलिबाकू चाहिलिनी, कारण पछरे मो पई किछि नथिला। ता कथा सुनिकी मु कहिली, तते किए कहिला तो पछरे केही नथिले बोली? तू जानिछु 3 वर्ष हेलाणी मु केमिति रहुछि आ प्रति मुहूर्त रे मु पश्चाताप नियारे जळुछि तते बिना भूल रे शास्ति देबा पई। जदि मते क्षमा करि परिबु मो सह मो घर को जीवा को राजी हेबु, ताहले मु टिके शांति रे रही परिबी। एहा परे से मते कहिला, तमे एहा कोन कहूछ सब गोविंद? तुमे मते एते भल पाओ ए कथा मु केबे स्वप्न रे भाबी पारि नथिली। एहा ठारू बढ़ी के आउ मोर की सौभाग्य कुह। मते आज मो स्वामी मिलगला, मोर परिवार संपूर्ण हो गला। समाप्त। तो बंधुगण ये थिला आमर आजिर कहानी। आउ आपण मानकु जदि कहानीटी भल लागिछि मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। बाय।